नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 23 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी पद्मपुर वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी केन्दुमुंडा सीनापाली नुआपड़ा रे। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी भंजनगर जेल पड़िया गंजाम रे। आजिर नाटक राजधानी रो राजा आचार्य। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बुड़ेई वेस्ट बेंगल रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी चिचिंडा बरगढ़ रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पलसरा गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुआखिया जाजपुर रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नरदा हरिपुर छतिया जाजपुर। आजिर नाटक बऊ। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी धड़रा उमरकट नवरंगपुर रे। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी लडुगाँ कलाहांडी रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पुरुणा बांधगड़ केन्दुझर रे। आजिर नाटक रावण। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गरडिया जिराल ढेंकानाल रे। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जालपुर वासुदेवपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी आश्रम बालिकुदा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सागुनबाड़ी सीनापाली नुआपड़ा। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नाचिंदा डेउर कमरदा बालेश्वर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी विश्वशांति यज्ञ कमिटी तालपाली बरगढ़ रे। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुआपाड़ बजार कटक रे। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी नंदपुर कोरापुट रे। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी गौड़गाँ दिगपहंडी गंजाम रे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी
କାଚରା ସାହି ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପଣତ କାନି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ହଳଦୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବାଛଳ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମୈଦଲପୁର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସୁଲପଟା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଝୁଲନବର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତୁଟାପଡ଼ା ରାଇବଣିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କଲରାମୁଣ୍ଡା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କିସ୍ତିଗାଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଧିତପୁରା ଭେଲରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏହି ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।